Today, we celebrate the 74th Araw ng Balingwan. Araw ng Balingwan dates back 74 years ago. Ang history ani is Balingwan was once part of Talisayan, the hometown. And then we were separated, become independent and during that year. And Alonso Elementary. The teachers and the parents of Libaong Central School. Good morning. Natakaroon ako dire sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Oras karon alas 4 na no sa Kabuntagon. Moadto ta karon og Balingwan, Misamis Oriental. Magtan-aw ta og kuan kaning parade, grand parade nila dito. Then Laos and tagkuan, Bidina no. So tara, ubanay ko ninyo manino ang sitwasyon diri sa may Divisoria pagkadlawon na. Dagan ta nakita kani ano mga nakainom kay Sabado gahapon. Okay, tara. Agi ta sa kwan, Velas. Grabe kay ka tugnaw. Grabe na matulog diri sa kalsada. Hours. Dari Kyo Drago buat Burger King. Dari Tagi Velas. O niya yung pakita ninyo no, pagkadlaon dari sa Cagayan de Oro. Ay patrol. Dagan gini katagay dito. Diri Caltex no, dagan ka inom. Nahuli na siguro.
nang gawas ng baho-baho karon no. Sabi ko gibawala na diri sa Cagayan. Balik man. Nata sa Siem Recto Avenue. Grabe na iga dire oh. Nata sa Ayala. Okay, direta hunong no. O diretso na rin ta. Di na ta magkuha og video kay para makaabot ang dalik kay alas 8 ang parin. Na alas 4 na. Time check no, alas 5 na sa buntag. Nihapit ta diri sa Our Lady of Lourdes nga ko ano, simbahan diri sa may Binuwangan, Misamis Oriental. So pila na lang no ka munisipyo atong Malabyan para makaabot ta sa kuan Balingwan. Tara, bakit ta? Time check no, 5:53 na sa buntag. Nanata sa Balingwan. Mga 2 ka oras yun atong ano, biyahe gikan og Cagayan no. Mo ni ang Balingwan bus terminal oh. So karong alas 8 sa buntag na ay parid dire. Okay, so mamahaw sa tano. Adto ta dito sa kuan sa Pantalan or sa may Port of Balingwan. Kung asa ka manakayan padung kag kami ginahilan. Tara. Okay, dirita soda. Padung tag Pantalan. Pangita tag Makan-an diri. Kani mga pasahero gikan ni sila ko ano, kami ginailan. Mo ni ang pair no, padong ano, padong og isla sa Camiguin diri ka manakayan. Kani bro. Unong tabi, kita ta kanan re, mahaw sa ta. Mo ni ang mga barko sa kuno. Padug Camiguin, St. Benedict de karon no. Diri sa kilid niya gawa sa Pantalan na ay mga transient house, pwede ra ka magstay dira oh, kung wala pa'y barko. Na diri sa kilid na ay mga kananan diri. Ay mga daga ng aon diri oh. Mo ni no, Balingwan. Napoy pension house diri nga karaan o kanang balay oh. Pension house na. Tara, mahaw ta.Adaw tagsud ano na sila ang palaya oh. Akbit. Talong. Dari tapi talong ta. Unsa ni siya boss? Gita. Pila. Pila gita ma. Pil. Kanay be. Kugita. Oh, ay, di pwede na ikra, ma'am. Ilang ko ulat ang kugita. Ay, isda oh. May ilang mga sudan diri. Tinuguan oh, dugo-dugo. Atay. Dili lang dito, sir. Kani ako ma'am. Ano pa isa ko yun?
Anay hotdog dire. Oh, slice na sir. Ay, napa dito? Yan ni sir kuya. Kani ako sa may kuanan ni. Ayun na. Ano yun, sir? Kana ako medyo kuan. Ma'am, isa ka built in, ma'am? Dire ta pangaon. Okay na tanong sa Balingwan. Atay kape oh. Mahaw sa ta. Atay talong. Natay kugita. May lang kugita oh. Iluwan na to. Laro ko ng 60 ra ni. Yeah. Araw. Nara dua ka rice dan sabaw ng libre. Naon ta? Mahaw tadaan kay dagan pagtrabaho karon. Talong. Dami niyo, kugita. Nindot yung mga multi-cab oh. Okay, humanatag kaon no, busugan ako eh. Kabayad ta og 150. Katutanan no, kugita, talong, duha ka rice, isa ka kape og tubig. So tara. Soroy ta dire. Padong ni sila kamigin. Manino ang Balingwan. Mingaw pa karon kay sayo pa sa buntag. Diri sa National Highway na diri mga ukay-ukayan no sa kilid. May mga sapatos, duwaan og mga gamit sa balay. Monino. For the meantime, ang terminal or ang mga bus na address gawas kay ang bus terminal sa Balingwan gigamit pa kay na event karon no, street dancing o kaning parade. So muning makita nato ni nga mga bus oh, padung nagsurigaw kani. Kana padung nagkagayan. Monino ang National Highway diri sa Balingwan. Misamis Oriental na kana diya ka area kanang nay tao nga naka-yellow pantalan ano padung sa kuan musakay ka padung Camiguin Island dira kasakay ay mga barko dira mo nino ang simbahan diri sa Balingwan San Alonso Rodriguez. Tingnan sa Ginoo sa kanunay manaan kaninyo. Para dipakita timaan sa kapanagin igsoon ay peace be thou. Na diri no nag line up na ang mga pilog parid diri sa San Alonso simbahan. Diri magkuano start ang line para sa parade. Muna yung mga tao diri oh. Sir, unsay naa karon?
Today we celebrate the 74th araw ng Balingwan. Araw ng Balingwan dates back 74 years ago. Ang history ani is kuan. Balingwan was once part of Talisayan, the hometown. And then we were separated, become independent during that year. And then, ang history sa Balingwan is kuan siya. Ang name is Baling ni Juan. So, ang mga tao mga diri, ang ilang panginabuhi is baling-baling bitaw kada tang familiar mo tele mo ana. Oh, so dito da derive ang name Baling ni Juan. Oh. So today, tanan members sa administration, mga schools, we are here to gather para i-celebrate ang karon nga adlaw. Tapos later na ay kuan contest unya hapon. Mo nino ilang munisipyo diri sa Balingwan. Makita nimo nga murag karaan yun kini ba? Ara nino daplin sa highway. Inayang atbangan ni na ay police station. Napo diri ang sports center o kuan opisina sa Bureau of Fire Protection. Kaning adaan padong na naog ano, Butuan City, Hingoog City o ganing Medina. Next aning munisipyo is Talisayan. Gusto sa kamatog Cagayan diri kagi. Dira padong na da Cagayan. Barang Lapinig, lower, lahi ang upper. Ang upper, kini may upper. Ang lower, ito sa boss, So kaning munisipyo sakop na sa kuan Barangay Lapinig. natural. Ang lower, lower, upper, upper. Ikan sa munisipyo, Upper. upper. Dili, upper ni siya. Lapinig ni kay dagan kuan unsa man? Dili ang bubuan. Dili sa Lapinig, anang putyukan. Dili. Dili, ano, Lapinig lang yun. Lapinig. Sugod na ilang parid. Ano araw ng Balingwan. Ayan, so may punta ka na itong tanan. And happy 74th araw ng Balingwan. So right now, ako ang makita ang order of the parade. Naging pahigahan ka ng mga course. So ito makita na ang kwento sa pag-design. Mamaway na bahasan ng mga mangulo, no? Alam na sa ato ang colors sa Rubutanga. Gisundan ka na sa ato ang Boy Scouts of the Philippines and Girl Scouts of the Philippines. Tumaway-kaway naman kayo. Good morning and happy 74th araw ng Balingwan. Of course, gisundan ka ni sa Balingwan Central School Drum and Lyre Corps. Ayan. Good morning. There you go. They're waving their very beautiful colors this morning. Ayan, and punta ka naman once again, Sir Balingwan Central School Drum and Lyre Corps. Right after the Balingwan Central School Drum and Lyre Corps, sukat kini sa tuang PNP Balingwan. And of course, nakita sa dato no, ang uban, ikapil ng saunod sa ato ang ipahigahan ng parade. Ang ato mga kahilingan, mga sirs, mga kahilingan sa Philippine Coast Guard. And of course, sa Armed Forces of the Philippines. And nasa kauman ang Butaga for our grand parade. Ang ato
Arangan, Balingwan. Good morning kaninyong tanan. Of course, nakakaubasap na ito, nakita na ito, no? Ato ang mga pahigalaan from the national agencies na kauban na ito kanimuntaga ang ato ang MLG Popo sa lungsod sa Balingwan. Good morning! And of course, nakasap ang mga kauban na ito, ano, ang mga personahe sa local government unit Balingwan, magipanguluhay sa atong maanyag, mapikon, batanon. Of course, nung mainahan sa lungsod sa Balingwan, Honorable Mayor Abserne Henry Unnabia. Inubanan sa atong Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Franklin Panolaya. Nauban sa mga itong kinatiguan, mga sample niyang blind members sa lungsod sa Balingwan. Good morning and happy 74th Araw ng Balingwan. Ayan. There you go. So nasa Tecomay, ang tumakita. Mga nagkanalihan ang mga sektor sa Katilingbay. Nasa nakita ang nagitang sa Tau Gamma Phi Fraternity. Good morning. How about kining naguna before the Tau Gamma Phi? Sa nga mga group? Aron natong ma-acknowledge. Hello, good morning ninyong tanan. Ayan, kung mga ikaway naman kayo, dapat happy tayo ngayong araw na ito because again, we're celebrating the 74th araw ng Balingwan. Ayan. Of course, nakita ko na ito kaganina, no? Ito ang former mayor, no? Itong kaniyang mahay. So, hello, good morning kaninyong tanan. We have the Balingwan Buffaloes. Ayan, good morning. Wala basa. Anyways, later on, makita na ito ng inyong mga tarpaulin. So, atong ma-acknowledge na ito inyong presence this morning. Nakita na ito ang atong first contender for our Balingwan Festival Dance Competition. Good morning! Very colorful costume. May punta ka ninyong tanan. Okay, I believe these group are from the upper barangays na contingent. Hello, good morning. It's from the upper barangays. Good morning. Of course, followed by mga kabaranggayan po siguro ni Salamang, no? Mga kabaranggayan na nag-support sa ato ang first contender coming from the upper barangays of Balingwan. Good morning kaninyong tanay. Of course, isundan yung kini sa atong mga cute, ayo, and very colorful sa Mamandangale Elementary School Drum and Lyre Corps. Good morning, Mamandangale Elementary School. Yellow and white washroom. Inumanan usap sa kanay ang mga magtutulog sa Mamandangale Elementary School. Pag-acknowledge ang mga organization. No,
especially that this morning we are celebrating the 74th founding anniversary of our dear municipality. Of course, dapat lahat ay ma-acknowledge at dapat lahat tayo ay magsaya. Ayan. Next up, we have our next drum and lyre for from Alonso Elementary School Drum and Lyre Corps. Good morning, San Alonso Elementary School. Pinawala sa sila mga matutulong no, sa San Alonso Elementary School. Good morning, mga sir. Yes, together with our children, or of course their parents, very proud parents. Point sa ilang mga anak. Of course, Barangay Kabangasan, Barangay Council. Good morning. Together with MMC and FICO, we have other financial and business sectors. Sa lungsod sa Balingwan, may good time na yun tanan. We're very happy na makita mo tanan for our 74th founding anniversary. And after that, isundan din sa Kabulakan Barangay Council. Good morning, Kabulakan Barangay Council. Followed by Balingwan Peddlers Association. After that is the Balingwan Market Vendors. Good morning also to Basifa. And followed by the PPA. Together with us this morning is the Malabasa. Good morning, Malabasa. And of course, the Lapinig Rural Improvements Club. Together with them is the Lapinig Festival Dance Contingent. I believe they are on their way. Nakita sa nato ang Bakot-Sumogan Barangay Council. Elementary School Drum and Lyre Corps is here this morning with their pink and white outfit or uniform. Good morning. Of course, together with our children are the teachers and the parents of the Baong Central School Drum and Lyre Corps. Good morning, Taningan Tanay.
College. Good morning kaninyong tanan. Really just sustainable development, stronger local industries, better infrastructure, that will benefit all sectors This victory belongs to all of us. There you go. We have also the Barangay Mapinig Fisher Folks Association. The Omega Sigma Phi Fraternity. Balingon Livestock Industry Association. Kabangasan Integrated Farmers Association. Religious Sector. San Alonso Barangay Council. What else? We have the Lapinig Barangay Council, of course. Balingon Federation of PWD. Balingon Brewers Association. We also have LGBTQ Balingon. And we hope na na-mention namin ang lahat ng organizations na nandito ngayong araw na ito. And of course, kung di man ako ma-mention ang uban later on, ako aning balikon, no? Para ma-acknowledge ginato ang inyong presence this morning. And of course, ato nang nakita no, nga na, nimbalik na ang ato ang parade. Bani na sila sa ato ang venue for our festival dance competition. Ako na nakita ang pwede sa matilisan ng mga bahasan for the colors for our celebration. Good morning, mga sir. And of course, you also... Good morning! And so once again, once mabukalan sa ito ang pastor na please find your own spot. Kaya hindi inintangan or hindi especially ang mga kalaman. There you go, good morning. Good morning also to the team and people involved. And then of course, our chief police minister. Tara si Mayor sa Balingon. Good morning kaniyong tanan. Nanasan ang IFA. Good morning. Or the Kabangasan Integrated Farmers Association. And we also have here Mayor the Onapia. Taugamafi. Ato mga higala mga kaigsulan from Taugamafi. Good morning kaniyong tanan. Well, I believe ang kanang music naman na tumadunggan is from Bao Contingent. Ayan, good morning. So we have here this morning the Balingon Market Vendors Association. And we have Balingon Band Special Persons with Disabilities. There you go, good morning. And of course, we also have the Balingon Buffaloes. Good morning, kanilang tanan, mga mas. Happy birthday, Lungsod sa Balingon. Magpalakpakan naman tayong lahat. Let's give ourselves a very big, warm round of applause. Because today is our birthday. We're all 74 years old na. Ganong adlaw, and we're very happy to celebrate this day with all of you. Now, I believe the people of Balingon are now ready for the celebration, and I will no longer prolong the agony of waiting. Let us all now start our program once again. Welcome to the 74th founding anniversary of the municipality of Balingon. This year, we are celebrating with our theme, Ikasintiten 4 nga tuig na paningkamon o kalambuan, Balingonoy, nagkahiusa, nagkauban, padayon sa malungtagong kaugmaon.
panglaong. Daghan kayong salamat ug happy 74th araw ng Balingon. There you have it, ladies and gentlemen. Mga katuang kauban na itong tanan, alang-alang sa mas manuntangan o mas progresibo ang lungsod sa Balingon. Ano palagpagan na itong inahan? Honorable Mayor Gendy Unavia! And a round of applause for the Balingon Central School. BTS!
our community. Pamulad, our beloved dried fish, represents not only livelihood but also the rich coastal identity of Balingwan. Behind every Pamulad product are the reggaetons, our dedicated fish vendors whose perseverance, early mornings, and entrepreneurial spirit keep our local economy alive. Our agribusiness students honor the strength of our local producers and traders, while our tourism management students celebrate the culture, color, and pride of promoting Balingwan's unique heritage. Through rhythm and movement, this performance tells the story of industry, community pride. Ladies and gentlemen, let us warmly welcome the BSAB and BSTM students of Balingwan College as they bring the spirit of Pamulad.
Center for Culture Development Incorporated, facilitator and resource speaker on festival management for music, dance, costume, culture, and traditions. Facilitator and resource speaker of the Experts and Resource Persons Bureau and Outreach Program of the National Commission for Culture and the Arts on Theater, Dance, and Culture Education and Festival. Festival Concept Consultant. Oro Higala Festival of Cagayan de Oro City. Co-founder and Board of Director of Service in promoting safeguarding and